prosesi wisuda hufadzul Quran, takhil hufadzul Quran Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ulul Albab, kepada Ananda Khalid Al-Marasi bin Bakhtiar, jumlah hafalan 24 juz dengan nilai rata-rata 77,7. Ananda Muhammad Haidar Azmi bin Agus Sucipto, jumlah hafalan 30 juz dengan nilai rata-rata 82,9. Ananda Sultan Syifa Maulana bin Syifanul Najat dengan jumlah hafalan 30 juz dengan nilai rata-rata 81,4. Ananda Andi Zaidil bin Andi Aziz dengan hafalan 30 juz nilai rata-rata 88,3. Ananda Aid Dikra Al-Faruq bin Muhammad Ilham, jumlah hafalan 20 juz dengan nilai rata-rata 71,4. Ananda Faisal Khairullah bin Subeki, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 93,4. Ananda Faiz Naufal Fajari bin Nuril Fajari, jumlah hafalan 23 juz, nilai rata-rata ujian 91. Ananda Zulfahmi Faizal Alim bin Dwi Karyanto, jumlah hafalan 19 juz, nilai rata-rata ujian 77,3. Ananda Ihsan Maulana bin Margono, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 92,4. Ananda Syahid Al-Fauzan bin Sugeng, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata 76,9. Ananda Ahmad Nizar Abdullah bin Muhammad Yamin Mukhtar, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata 87,9. Ananda Akbar Fauzi bin Muhammad Murdianto, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata 92,9. Ananda Adam Abdul Alim Az-Zuhri bin Muhammad Mulyadi dengan jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata 86,7. Ananda Haidar Al-Ghazi bin Nurdin Prasetyanto, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata 78,3. Ananda Irsyad Awaluddin bin Basori, jumlah hafalan 30 juz dengan nilai rata-rata 80. Ananda Ibrahim Ahmad Mustafa bin Selamat, jumlah hafalan 30 juz, ujian tahap 1, nilai rata-rata 93,6. Ananda Aziz Bahari bin Sularno, jumlah hafalan 19,3/4 juz, nilai rata-rata 80,1. Ananda Azam Mujaddid bin Heri Suryono, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 84,4. Ananda Muhammad Hamzah bin Ahmad Sudriyadi, jumlah hafalan 30 juz, ujian tahap 1, nilai rata-rata ujian 86,4. Ananda Habibur Rahman bin Asdar, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 87,4. Ananda Arkan Malika Ramadan bin Ilham Umbara dengan jumlah hafalan 20 juz, nilai rata-rata 83,1. Ananda Amru Al-Ansori bin Arif Tugino, jumlah hafalan 30 juz, ujian tahap 1 dengan nilai rata-rata 88,4. Ananda Salman Al-Farisi bin Muhammad Winarno dengan jumlah hafalan 30 juz, telah selesai ujian tahap 3 dengan nilai 97.
Ananda Aufa Auliaur Rahman bin Saifur Rahim dengan jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata 88,9. Ananda Musa Abdullah bin Wagimin dengan jumlah hafalan 30 juz, selesai ujian tahap 2 dengan nilai 86,6. Ananda Abdul Aziz bin Widodo, jumlah hafalan 30 juz, telah selesai ujian tahap 3, nilai ujian 90,6. Ananda Amr Abdurrahman bin Mitfahuddin Al-Faruq, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 88,4. Ananda Muhammad Nizar bin Muhammad Firdaus Hashim, jumlah hafalan 21 juz, nilai rata-rata ujian 87,9. Ananda Abdullah Hudzafah bin Langgeng Sutrisna, jumlah hafalan 30 juz, selesai ujian tahap 1, nilai rata-rata ujian 88,6. Muhammad Zidan bin Sriono, jumlah hafalan 20 juz, nilai rata-rata ujian 91,1. Ananda Ahmad Zaid bin Ahmad Fathuddin, jumlah hafalan 30 juz, ujian tahap 1 dengan nilai 88,1. Abdullah Azam bin Mulyadi, jumlah hafalan 30 juz, selesai ujian tahap 2 dengan nilai 97,6. Ananda Ikhlasul Amin Nur Mansyah bin Margianto dengan jumlah hafalan 30 juz dengan nilai 89,6. Ananda Umar Abdurrahman bin Novianto Dwi Susanto, jumlah hafalan 30 juz, telah selesai ujian tahap 3 dengan dengan nilai 92,7. Ananda Basit Adnan bin Abdurrahman, jumlah hafalan 30 juz dengan nilai 85,3. Ananda Fakrul bin Muslimin, jumlah hafalan 20 juz, nilai rata-rata ujian 85,4. Ananda Muhammad Aflahal Ibrahim bin Ahmad Furqan, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 83,7. Ananda Muhammad Mustahid Imaduddin bin Rimarjoko, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 91,4. Ananda Aga Azka Pratama bin Sutarno, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 84,6. Ananda Zaki Abdurrahman bin Suyata, jumlah hafalan 30 juz, telah ujian tahap 2, nilai rata-rata ujian 88,6. Ananda Yusuf bin Mulyono, jumlah hafalan 30 juz dengan nilai 73,3. Ananda Mirza Fakhruddin bin Danang Sukonco dengan jumlah hafalan 30 juz dengan nilai 86,3. Ananda Muhammad Umar Alfat bin Sarman Sidik dengan jumlah hafalan 30 juz, telah selesai ujian tahap 1 dengan nilai 91,7. Ananda Muhammad Saifuddin Ar-Rabi bin Muhammad Ali dengan jumlah hafalan 20 juz dengan nilai 90,1. Ananda Muhammad Izzuddin Aufa bin Mujiono dengan hafalan 30 juz, telah selesai ujian tahap 3 nilai 95. Ananda Ilyas Abdullah Qais bin Sunardi, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 81,1. Ananda Rifki Yuniar Saifullah bin Sugiartono, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 84,1. Ananda Rizkiano Aulia Pasa bin Muhammad Haris Kurniawan, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 83,4. Ananda Hamam Mukhayyar Huwaiza bin Muhammad Rausan Fikr,
jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 89,6. Ananda Ihsan Alimuddin bin Kusparyanto, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 92,6. Ananda Abdul Muiz Musyari Rasid bin Israfa dengan jumlah hafalan 30 juz dengan nilai 89. Ananda Muhammad Hussein Al-Fatih bin Sartono dengan hafalan 30 juz nilai 93,1. Ananda Fathur Rahman Al-Ghazi bin Alam Syah dengan jumlah hafalan 20 juz dengan nilai 76,1. Ananda Muslih Rabbani bin Sriyanto dengan jumlah hafalan 30 juz telah selesai ujian tahap 1 dengan nilai 79,7. Ananda Fakhrul Yusan Mukhtarami bin Yudi Purnomo dengan jumlah hafalan 30 juz dengan nilai 71,4. Ananda Jundi Rizki Atmaja bin Yunianto Dwi Nugroho, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 91. Ananda Faris Ahmad Purnomo bin Asis Parianto, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 74. Ananda Ukasyah bin Suhari, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 92,9. Ananda Anwar Khairul Fadlur Rahman bin Bagus Tri Haryanto, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 89,1. Ananda Fakhri Al-Faruqi bin Muhammad Samsul Arifin, jumlah hafalan 30 juz, telah selesai ujian tahap 1, nilai rata-rata ujian 92,4. Dan yang terakhir adalah Ananda Irsyad Nasrullah bin Tarmin, jumlah hafalan 30 juz, nilai rata-rata ujian 92,4.